سلام مرحبات عنا فقري ببزلهم ونعهم يخونلنا كورات خطاتلتي مدى تقرأي ميديا نيتورك نلومي أب إواناوي ودازد هاو تحسوتات الدالينا لكم لنا من قصي تيبيا أب إوان ليتي بزفات أمومت قاعت درون لعلي سالاسة سوات كم زموتو تقلي صلهم أب كل الامحارة أب مونغو مكالاكيان حيلتات فانن زكاية زلوغي حزوون زغلصل زلوخين زرزر كلون نايم أبي ني جنرال تادسو ردك أيرو خمزخ إلقى لحبريتا تاتي ملكت اللوم أبي أحمد بفلاي أبزغنا بزرعي زلو في السامتات أب حركان كم زلوون يقلت يوم توسخ خلون نايم ኤርትራን አፍልጦ ሀገርነት እስራኤል ነጽጋቶም እስራኤል ሶማሊላንድ አፍልጦ ማሃብ ዝምልከት ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕውራት ሀገራት ዘየዋላውን ንጹር መልሲ ክዋሃው ድማ ጸዊዓላ ኤርትራ እስጉምቲ ዘዋውን ዓለማውን ዘይምርግጋ ቅልውላው ዕንወትን ከስዑ ከም ዝኽእልውን ዝገልጽ መጠንቀቕታ ዘሎ መግለጽውን ሂባላ እዚ ከምዚ እናሃለወ ዕለተ ሶኒ 20 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕውራት ሀገራት እስራኤል ሶማሊላንድ ከም ሀገር አፍልጦ مهابا أبز ملكت نمزتاي هتوز آخوا صويعي بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله بوغن أبز قداي زهاور يتولم إيجاد حورة أفريقيا حورة أوروبا أبز قداي قوامم هيو ملوم أبز زرزر نوري زعبايم كبرات تخطاتلتنا أبز زرزر خنسكركم سنة مكتتال منجس إثيوبيا كاب وان ليتي بزفت صممت قاعتي درون لعلي سالاسة سبات مويتم تواهيلم أو كل حرام مونغو مكالاكيان حيلتات فانن زكاية زلوغي حزون النغطسليم إذا خمزين نهالو حد العلوية مرارحة سرايت بلسقنا دمان حيلتات فانو ننحدهم أب زلو وزغت التكنولوجي أتاتاتينا إنا كبيلة تسمع لهم بس تكنولوجي دمان نحدهم كنت فوقمنا يفل إتي عزازين أبتخلل أب زوا معراو قجام بستقبرا وقي بركزولو سرايت كم زموتو أمرارحة فانو حبيرم اللهم كابي قواريز تبهال وردا جنة أبوس تبهال كبابي جيجا فنوتو سلام تبهال كبابتات كبيدو خمز نبر أمرارحة فانو نميدياتات بزاو حبريتا رديم زلوم أبتو بوتاز تقبرا وقي 10 ساعات تزاكل قصير خمزو على دمارديوم بزي مخنياتون ابتو بزورحهم كيسارا بوغن سرايت بلصقنا دحريتن صحيوم اتو قططو كم زبلي تحبيرو زلوم بوغن سمين ولو سمين شوا مواسن زخنه اب امباسلن هاورن تغبرو وغون كبيد غدات زصعب منباري تحبيرو زلوم بوغن محرفانو بزكايدو زلو وغار عوتنا مزغو كييللم سرايت بلصقنا امرار حون حويسو كم زغتل يزغلت زلوم بفلاي دما حيلتات فانو ابز غرم دباي وغات ابلعلي سرايت بلصقنا كبيد كسارا اسعيو ملو تواهيلم اب افروت ارمابر غيشن تتوهال كابتات حويسو ابرك زولو ناي سمين شوان دو ولن مواسنيتات وغات كايدو خمزغنيو تغليص زلوم بفلاي دما مس ميتن سلستن استوهال كفل سرايت بلصقنا حزون زي زاري كبيد وغي كايد مهلاوي تحبيرم اذا خمزين هالو بمخنيات مدقعت درون لعلي 3 نصهان كم زموتون يقلص اللهم نابع 19 تحساس 2018 عام تمرزوغ عسات ساعات 4 نايليتيوم اتمتقعتي تفصيم اتمتقعتي ابزوا معراو غجام سكلان بزتوهاله كبابي حويسو مخانون فلفلات قليصميم بتمتقعتي درون مخنيات دما بحيلتات فانوس تمارخو سرايت بلصقنا نعوم زحلو زنورو كحيلتات فانو كمون بركزول سيفيلات زركو مخانوميو تقليص زلوم ازي كمزينهالم عزسي سرايت بلصقنا كاب زخنو مسهزم حراب زغورو زلو علاتات دقهم عدون كاتو غور زل فخرات استحوس محصنتا يغوريم زلوم برغادير جنرال اديس محمد ابي غجام مرعوي ابي استبحاله كتمام ابستغبر اخيبا امرار حسراويت زخونه برغادير جنرال بلصقنا دما نحيدتات فانو ننحدهم ابي زلو وزقت التكنولوجي اتاتاتيناينا بزي تكنولوجي دما ننحدهم كنتفومينا ازي قدم مخانو اتولوم زل ملختيو احلف زلوم نبتي خالق زينانا كنحلف أبي نجنرال تادس وردك أيرا خمز خير حوريتات يوصلهم أبي أحمد عزيو أبي حركان كم زول يزقل زلهم كبدي سبا أبزو قداي حوريتات نوصيهم اتكومشن حدقا سقات إثيوبيا سديدو يزولون أو تمازابلتين حق خمزة يكون يزقل زلهم كلتا تمازابلتي قد
ቅድሚ ሕዚ ካብ ፌደራል ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘይተገበረሎም እውን ገለ ሓበሬታታት ይገልጹዮም ካብ ምዕራብ ዝመጹ ተመዛበልቲ ኬንዳ ዘለዎ ኣብ ኬንዳ ዘይብሉ ድማ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ቤተሰብን ተጸጊዖም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ ሕዚ ድማ ጥሜትን ሕማምን ተወሲኽዎ ተስፎኦም ብመጽዋዕ ካውሎም ንጽባሕ እናሰገረ ህልውንኦም ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ክኢሎም ቅድም ክብል ንፌደራል ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ተመዛበልቲ ኣብ ሓደጋ ሞት ከም ዘለዉ ተነጊርዎም ነይሩ ይብሉ ፍልፍላት እቲ ቁልፊ ፍታሕ ናብ መረበትና መለስና ዝብል እዩ እቲ ዝወሃቦም ሓገዝ ንዋዕሉ እናቀያይሩ ንጨው ንበርበረ ካብ ባዕሉ ምዃኑ እውን ብዙሕ ቅልውላው ከኣቶም ከም ዝገበረ እዮም ዝገልጹ ኣብዚ እዋን ፌደራል ነቲ ኣብ ተመዛበልቲ ዘሎ ጥሜት ሓሶት ዝመስል መልእኽቲ ዘሕለፈ ኮይኑ እዚ ከይኣክል ብሽም ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝተኣከበ ሓገዝ ቅዱሳት ወገናት እውን ድሕሪ ምእካቡ ናብ መንግስቲ ክውረስ ገይርዎ እዩ እዚ ከምዚ እናሃለወ ዲዲአር ከምዚ ተቋረጸ ድማ ይግለጸሎም ኮሚሽን ተሃድሶ ውዕሉ ኣቋሪጸ ዝብል መግለጺ ሂቦሎ ኮሚሽን ተሃድሶ ኣብ ትግራይን ዘለዎ ኣብቲ ፕሮጀክት ናይ ዲጂታል ሰራሕተኛታቱም ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ ነዚ ዘፍለጠ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ዝፈጠሮ ምዃኑ ድማ ብዙሓት እናገለጹ እዮም ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተሰናወቱ ተጋደልቲ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ዲዲአር ከይተኣናገደ ከምዚ ተቋረጸ ድማ ይሕብሩ ነሲዑ ድማ ብኹንትራ ተቆፂሮም ዝነበረ ሰራሕተኛታቱ ኮንትራቱ ምውድኡ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ብመግለጺ ኣፍሊጥዎም ዘሎም እቲ ዝቕጽል ትሕዝቶና ኤርትራ እስራኤል ሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብዝምልከት ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘየወላውል ንጹር መልሲ ክወሃቦ ጸዊዓ እዚ ስጉምቲ ዞባውን ዓለማውን ዘይምርግጋእ ቅልውላውን ዕንወትን ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ጠንቂቓ ኤርትራ ቻይና ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕልናዊ ሓላፍነት ክትሽከም ከምኡ እውን ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ዘየማት ምላሽ ኣብ ምሃብ ግዳ ክትጻወት ብምጽዋዕ ነቲ ውሳነ ምስ ጉዳይ ታይዋን ኣተሓሒዛተላ እቲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብሰንበት ኣውዘውፀ መግለጺ እቲ ጾታ ምሽጥር ዘይኮነስ ንብዙሓት እዋን ክትጃ ዝጸንሕን ሓደገኛ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላው ዕንወት ዘልዕል ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ግብጺ ኣብ ዘካየድዎ ናይ 5 መዓልትታት ዑደት ምስ ካይሮን ኒውስ ዝተባሃለ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ብተመሳሳሊ ቃና ኣብ ዝዋቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ቆርቋስ ብሰንኪ ምትእትታው ዝተፈላለዩ ሓይልታት መንግስታትን ዝተሓላለኸ ምዃኑ ተዛሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሶማሊያ 3300 ኪሎሜትር ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር እያ ክንዲ ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ነቲ ሃገር ርግኣት ከሊእዋ ክብል ድማ ኣተንቢሂ ነይሩ ብእዋኑ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ንቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን በዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ማለት እውን ሶማሊያ ክልል ኣየራ ገማግም ባሕራን መሬታን ዝሕሉ ላዕላዊ ትካላት ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ኮይናትሉ ኣብ ዘላትሉ እዋን ውሽጣዊ ዓቕማ ክትገብሮ እትኽእል ድርት እዩ ድሕሪ ምባል ነዚ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ንምሕላው ውሽጣዊ ዓቕሚ ሶማሊያ ግድን ክዓብን ክድልድልን ኣለዎም ካብ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ናጽነትና ከይተረፈ ጀሚርና ንሶማል ኣብ ጽቡቕ ቁመና ንምምጻእ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ክብል ተሰሚዑ እቲ እዋናዊ መግለጺ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ድማ እቲ ብሶማሊያ ዝተወሰደ ኣፍልጦ ሃገርና ሶማሊላንድ ኪኖ ተወግሶታት ኩኒነ ምንጻግን ድማ ብደረጃ ባይቶ ጸጥታን ኣባላት ዘየማት ንጹር መልሲ ክወሃቦ እዩ ጸዊዑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 26 ታሕሳስ 2025 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ንሶማሊላንድ ብዕሊ ከም ናጻ ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃበታ ብምግላጽ ቁጠባ ሕርሻ ማሕበራዊ ልምዓትን ናይ ምትሕብባር መደባታ ከም ተስፈሕዩ ገሊጹ ብድሕሪ እዚ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ካልኦትን ንሶማሊላንድ ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ብምንጻግ ንሓድነት ላዕላውነት ሶማልያ ንምኽባር ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማሊያ ሓምዛ ዓብዲ ባረ እውን ሃገሩ ነቲ ብእስራኤል ዝተወሰደ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነታ ኮነ ኢልካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምባል ከም ዝነጸጎ ገሊጾሎም ጅቡቲ ግብፅን ቱርክን ዝርከበና ሃገራት እውን ነቲ ስጉምቲ ብምንቃፍ ተቃውሞታት ነስሚዐን ኣለዋ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ካልኦት ሃገራት እውን ንዕኡ ክስዕባ ከተባብዕ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ዲፕሎማስያዊ መረጋገጽታት እቲ ዞባ ተበጻሕነት ኣህጉራዊ ዕዳጋታትን ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብሉ ዓመታት ድማ እናወፅዮም ዕለተ ሶኒ 20 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ንሶማሊላንድ ከማ ሃገር ኣፍልጦ መሃባ ኣብ ዝምልከት ንምዝታይ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ዝካየደ ኣኼባ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃወቶ ኣፍልጦ ብዝምልከት ከም ዝዝትዩን ኣባላት ሃገራት ነቲ ስጉምቲ ክኹንና መደብ ተታሒዙሉ ከም ዘሎን ማዕኸናት ዜና ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ሓቢራ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳኒ
ዳኖን በወገኑ እስራኤል ካብ ፖለቲካዊ ዘተን ድሕሪት ኣይትምለስን ክብል ተሰሚዑ እዚ ኣምባሳደር እስራኤል ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብምትሕብባርን ንምሕያል ዞባዊ መረጋጋዕ ንምምፃእን ብሓላፍነታዊ ግልጽነት ክትሰርሕ ምዃና ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩ እዩ ኣብዚ ሰሙን ነታ ንዓርሳ ካብ ሶማልያ ነፂላ ነፃ ሃገር ምዃና ክትገልጽ ዝጸንሐት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ነፃ ሃገር ብዕሊ ኣፍልጦ ዝሃበት ፈላመይቲ ሃገር ከም ዝኾነት ይዝከር ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብድላሂ በወገኑ ነቲ ምዕባለ ታሪኻዊ ፍጻመ ክብል ገሊጽዎሎም ይኹን እምበር እቲ ስጉምቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ዝተፈላለያ ሃገራትን ሓይልታት ቁጥዕ ስዒቡ እዩ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ካልኦት ሃገራት እውን ንዕኡ ክስዕባ ከተባብዕ ይኽእል ዝብል ስጋት እውን ኣበጊሶሎም ነታንያሁ ኣብ 17 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ሎሚ ንሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ከም ናፃን ላላዊትን ሃገር ዕላዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብናያ ኣፍሊጥ ኣለኹ ብምባል እዩ ኣውጁ ነሲዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሓምዛ ዓብዲ ባረ ሶማልያ ነቲ ብእስራኤል ዝተወሰደ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነት ሶማልያ ኮነ ኢልካ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክብል ነፂጉዎሎም በዚ ምዕባለ ከም ዝተሻቐለ ዝገለጸ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ንሶማሊላንድ ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ብምንጻግ ንሓድነት ላዕላውነትን ሶማልያ ምኽባር ዘለዎ ተወፋይነት እዩ ከም ዘበርትዕዩ ክገልጽ ተሰሚዑ እቲ ኮሚሽን ዝኾነ ይኹን ንሓድነት ላዕላውነትን ግዛታዊ ሙሉእነትን ሶማልያ ንምድኻም ዝግበር ፈተነ ንመሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪካ ዝጻረር ኮይኑ ኣብ መላእ ኣህጉር ንሰላምን ምርግጋእን ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ዘለዎ ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ዘቕምጥ ሓደጋ ኣለዎ ብምባል ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ኮይና ክትቅጽል እያ ኢሉ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ምስ ኣብ ሶማልያ ቱርኪ ጅቡቲ ዝርከቡ መዘኑ ብፍሉይ ናይ ስልኪ ዝርርብ ብምክያድ ኣብ ዙርያ ውሳነ እስራኤል ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ 4 ሃገራት ንላዕላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶማልያ ዘለዎን ደገፍ ብምርግጋጽ ስጉምቲ እስራኤል ነታ ሃገር ናብ ዘይምርግጋእ ዘምራሕ ምዃኑ ነቒፈን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣሜሪካ ንእስራኤል ስዒባን ሶማሊላንድ ከም ላዕላዊት ሃገር ቅልጡፍ ኣፍልጦ ከም ዘይትህብ ገሊጹ ኩሉ ነገር መጽናዕቲ ይግበረሉ ኣሎ ክነጽንዖ ኢና ድሕሪ ብዙሕ መጽናዕቲ ዓብይ ውሳነ ክውስን እየ ውሳነታተይ ድማ ቁንዓት እዮም ክብል ምስ ኒውዮርክ ፖስት ብስልኪ ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ሕብረት ኣውሮፓ እውን እንተኾነ ኣብዚ ተቃውሞ ተጸምቢሩ እዩ ብተወሳኺ መብዛሕትአን ኣስላም ዝኾና 21 ሃገራት ኣብ ሰላምን ጸጥታን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ነቲ ስጉምቲ ተቃዊሞን እየን ዮርዳኖስ ስዑድ ዓረብ ኳታር ጅቡቲ ኩዌት ኢራን ኢራቅን ከምኡ እውን ናይጀርያ ፓኪስታንን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እውን እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ብትሪ ኮኒነን እየን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዮርዳኖስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ እስራኤል ነታ ክልል ሶማልያ ዝኾነት ሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብምሉእ ድምፂ ንኹንን ክብል እዩ ዝስማዕ እቲ መግለፂ እቲ እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ሰፊሕ ዓለምን ኣብ ሰላምን ጸጥታን ከስዕቦ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክት ኢጋድ ብወገኑ እስራኤል ንሶማሊላንድ ፍሉይ ላዕላዊት ሃገር ምዃና ኣፍልጦ መሃብ ንመትከላት ውድሑራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ዝጥሕስ ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ሶማልያ ላዕላዊት ኣባል ሃገር ኢጋድ እያ ብምባል ፍሉይ ኣፍልጦ መሃብ ንኣሰራርሓ ዓለም ለኸ ትካላት ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ ሶማልያ ካብ ዓባይ ሶማልያ ናጽነታ ብምእዋጅ ናይ ባዕላ ምምሕዳር ብምቃወም ንልዕሊ 30 ዓመታት ክትከይድ እኳ እንተጸንሐት ዓለም ለኸ ፍልጦ ግን ዛጊድ ኣይረኸበትን ሶማሊላንድ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ እትግለጽ ኮይና ናይ ገዛ ርእሳ ገንዘብ ፓስፖርት ሓይል ፖሊስን እውን ዘለዋ እያ ሶማሊላንድ ብ1991 ካብ ሶማልያ ብዕሊ ድሕሪ ምፍላያ ካብ ሞቃዲሾ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሃገር ኣፍልጦ ከይረኸበት ጸኒሓ እያ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሳዕ ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን ሰላም